নমস্কার বাচ্চারা। আজ আমরা পড়ব গাছের কথা। এই পাঠে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু গাছের জীবন, খাদ্য গ্রহণ, বৃদ্ধি, ফুল, ফল এবং সন্তানদের প্রতি তাদের মমতার কথা সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন। এই পাঠ থেকে আমরা জানতে পারবো যে গাছও জীবন্ত এবং পরিবেশ রক্ষায় তাদের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে চলো শুরু করার আগে বলে দিই, এরকম প্রতিটা ক্লাসের বাংলা ব্যাখ্যা পেতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। पेड़ की बात, গাছের কথা। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? তোমরা কি কখনো কোনো বীজ বপন করেছো? বীজ সে পেड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। বীজ থেকে গাছ হয়ে ওঠার গল্প খুবই মজার ও আকর্ষণীয়। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। কিভাবে বীজ থেকে অঙ্কুর বের হয়, তা চারা গাছে পরিণত হয়, ধীরে ধীরে বড় হয় এবং এক সময় বিশাল গাছে পরিণত হয়। आइए जानते हैं पेड़ की बात। চলো জেনে নেই গাছের কথা। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। অনেক দিন ধরে বীজ মাটির নিচেই পড়েছিল। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। এভাবেই মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগলো। सर्दियों के बाद बसंत आया। শীতের পরে বসন্ত এলো। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। তারপর বর্ষার শুরুতে 2-1 দিন বৃষ্টি হলো। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। এখন আর লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন ছিল না। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। মনে হচ্ছিল যেন বাইরে থেকে কেউ শিশুকে ডাকছে, আর ঘুমিয়ে থেকো না, উপরে উঠে যাও, সূর্যের আলো দেখো। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বীজের খুলস থেকে ঢাকনা ফেটে গেল। দুটি সুকোমল পাতার মাঝখান থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে এলো। अंकुर का एक अंश नीचे मट्टी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। অঙ্কুরের একটি অংশ নিচের মাটিতে শক্তভাবে গেঁথে গেল আর অন্য অংশটি মাটি ভেদ করে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? তোমরা কি কখনো অঙ্কুরকে উঠতে দেখেছো? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। যেন কোনো শিশু তার ছোট্ট মাথা তুলে আশ্চর্যের সঙ্গে নতুন পৃথিবী দেখছে। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। গাছের অঙ্কুর বের হওয়ার পর যে অংশটি মাটির ভেতরে প্রবেশ করে তাকে জড় মানে শিকড় বলে, আর যে অংশটি উপরের দিকে বাড়তে থাকে তাকে तना মানে কাণ্ড বলে। सभी पेड़ पौधे में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। সব গাছপালার মধ্যেই শিকড় ও কাণ্ড এই দুটি অংশ থাকে। ओह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर
जाएगी वह तना ऊपर की ओर उठेगा। একটি আশ্চর্যের কথা যে গাছকে যেভাবেই রাখা হোক না কেন শিকড় নিচের দিকে যাবে এবং কাণ্ড উপরের দিকে उठবে। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाया रखा। একটি গামলায় চারা গাছ ছিল। পরীক্ষা করার জন্য কয়েকদিন গামলা বা টবটিকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रहा। গাছের মাথা নিচের দিকে ঝুলেছিল এবং শিকড় উপরের দিকে ছিল। दो एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधों को भी सब भेद मालूम हो गया हो। দু এক দিন পরে দেখা গেল যেন গাছটিরও সব রহস্য জেনে গেছে, মানে গাছও সবকিছু বুঝে গেছে। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। তার সব পাতা ও ডালপালা বাঁকা হয়ে উপরের দিকে উঠে গেল এবং শিকড় ঘুরে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगी कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। তোমরা নিশ্চয়ই শীতকালে অনেকবার মূলা কেটে লাগিয়েছো। দেখেছো প্রথমে পাতা ও ফুল নিচের দিকেই থাকে, কয়েকদিন পরে দেখবে পাতা ও ফুল আবার উপরের দিকে উঠে এসেছে। हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। আমরা যেমন ভাবে খাদ্য গ্রহণ করি গাছপালাও তেমনি ভাবে খাদ্য গ্রহণ করে। আমাদের দাঁত আছে, তাই আমরা শক্ত জিনিস খেতে পারি। ছোট শিশুদের দাঁত থাকে না, তাই তারা শুধু দুধ পান করতে পারে। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते, इसीलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। গাছপালারও দাঁত নেই, তাই তারা শুধু তরল পদার্থ বা বায়ু থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। গাছপালা শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে রস ও জল শোষণ করে। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। চিনির মধ্যে জল ঢেলে দিলে চিনি গলে যায়। মাটিতে জল দিলে তার মধ্যে থাকা অনেক পদার্থ জলে মিশে যায়। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। গাছপালা সেই সব দ্রবীভূত পদার্থ শোষণ করে নেয়। শিকড়ে জল না পৌঁছালে গাছের খাদ্য গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায় এবং গাছ মারা যায়। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखा जा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी মানে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে খুব ক্ষুদ্র বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যায়। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल है।
গাছের ডাল বা শিকড় যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় গাছের মধ্যে হাজার হাজার সূক্ষ্ম নালী রয়েছে। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ की शरीर में रस का संचार होता है। এই নালীগুলোর মাধ্যমে মাটি থেকে গাছের শরীরে রস পৌঁছে যায়। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। এছাড়াও গাছের পাতা বাতাস থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मोह होते हैं। পাতার মধ্যে অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট ছিদ্র বা মুখ থাকে। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখলে অসংখ্য মুখের উপর অসংখ্য ঠোঁট দেখা যায়। जब आहार करने की जरूरत नहीं हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। যখন খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না তখন সেই মুখগুলো বন্ধ হয়ে যায়। जब हम सांस प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। যখন আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নেই বা গ্রহণ করি তখন নিঃশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকারের বিষাক্ত বায়ু বের হয়। এই বায়ুকে অঙ্গারক বায়ু বা কার্বন ডাই অক্সাইড বলা হয়। अगर यह जहरीला हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसकी सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। যদি এই বিষাক্ত বাতাস পৃথিবীতে জমতে থাকতো তবে সব জীবজন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে তা গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হয়ে যেতে পারত বা নষ্ট হয়ে যেত। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপা ও আশ্চর্য ব্যবস্থা একবার দেখো, যা জীবজন্তুর জন্য বিষ, গাছপালা সেটিকে গ্রহণ করে সম্পূর্ণভাবে পরিবেশকে বিশুদ্ধ করে তোলে। पेड़ की पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा को सहारे अंगारक वायु से अंगार निঃশেষ कर डालते हैं। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন পাতাগুলি সূর্যের শক্তির সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু মানে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে কার্বন গ্রহণ করে। और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। আর এই কার্বন গাছের শরীরে প্রবেশ করে তার বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করে। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। গাছপালা আলো চায়, আলো না পেলে তারা বেঁচে থাকতে পারবে না। पेड़ पौधे की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। গাছপালা সবসময় এটাই চেষ্টা করে যেন কোনো না কোনো ভাবে তারা একটু আলো পায়। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है। যদি জানালার কাছে টবের মধ্যে চারা গাছ রাখো তখন দেখবে যে তার পাতা ও ডালপালা অন্ধকার এড়িয়ে আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस ओर में सचेष्ट हो कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। বন জঙ্গলে গেলে জানা যাবে যে সমস্ত গাছপালা এই প্রতিযোগিতায় সচেতন রয়েছেন যে কে দ্রুত মাথা তুলে সবার আগে সূর্যের আলো ছিনিয়ে নিতে পারে। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएगी, इसीलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है। লতানো গাছগুলি ছায়ায় পড়ে থাকলে আলোর অভাবে মারা যাবে। এই জন্য তারা গাছপালাকে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত উপরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আলোই জীবনের মূল মন্ত্র। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। সূর্যের কিরণের স্পর্শ পেয়ে গাছ পল্লবিত হয়। पेड़ पौधों के रेशों रेशों में सूरज की किरण आबद्ध है। গাছপালার রেশে রেশে মানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সূর্যের কিরণ আবদ্ধ থাকে। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। জ্বালানি জ্বালালে যে প্রকাশ ও উত্তাপ বাইরে প্রকট হয় তা সূর্যেরই শক্তি। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल है। গাছপালা ও সমস্ত সবুজ প্রকৃতি হলো আলো ছিনিয়ে নেওয়ার জাল। पशु डागर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। গবাদি পশুরা গাছপালা বা সবুজ প্রকৃতি খেয়ে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। গাছপালার মধ্যে যে সূর্যের আলো সমাহিত বা সঞ্চিত থাকে তা এভাবেই জীবজন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित है। শস্য ও শাকসবজি না খেয়ে আমরাও বাঁচতে পারি না, ভেবে দেখলে আমরাও আলোর খুরাক পেয়ে বেঁচে আছি। कोई पेड़ एक वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। কোনো কোনো গাছ এক বছর পরেই মারা যায়। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। সব গাছ মরার আগে সন্তান রেখে যাওয়ার জন্যই বেকুল থাকে। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। বীজই হলো তাদের সন্তান। বীজের সুরক্ষা ও দেখভালের জন্য গাছ ফুলের পাপড়ি দিয়ে ঘেরা একটি ছোট্ট ঘর তৈরি করে। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। ফুলে আচ্ছাদিত হলে গাছকে কত সুন্দর দেখায়। जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। যেন ফুলের বাহানায় সে নিজেই হাসছে। ফুলের মতো সুন্দর জিনিস আর কি আছে। जरा सोचो तो पेड़ पौधे तो मटमैली
माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं? একবার ভাবো তো, গাছপালা তো কাদামাটি বা মলিন মাটি থেকে আহার মানে খাদ্য ও বিষাক্ত বায়ু থেকে অঙ্গারক মানে কার্বন গ্রহণ করে। তারপরেও এই অপরূপ উপাদান থেকে কিভাবে এমন সুন্দর ফুল ফুটে? तुमने कथा तो सुनी होगी, स्पर्श मणि की अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। তুমি নিশ্চয় পরশমণি বা পরশ পাথরের গল্প শুনেছ, যার স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। আমার মতে বা বিচারে মায়ের মমতাই হলো সেই মণি। संतान पर स्नेह न्योछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो मट्टी व अंगार के फूल बन जाते हैं। সন্তানের উপর স্নেহ উজাড় হতেই ফুল খিলখিল করে হেসে ওঠে। মমতার স্পর্শ পেতেই যেন মাটি ও অঙ্গার ফুলে পরিণত হয়। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी খুশি होती है। গাছে হাসিমাখা ফুটে থাকা ফুল দেখে আমাদের আনন্দ হয়। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। সম্ভবত গাছও কম আনন্দিত হয় না। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बाहर छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। আনন্দের সময় আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করি, তেমনি ফুলে ভরে উঠলে বা ফুলের বাহার ছড়িয়ে পড়লে গাছপালাও যেন তাদের বন্ধু বান্ধবদের ডাকে। स्नेह सिक्त बानी में पुकार सकते हैं, कहा हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। তারা যেন স্নেহভরা বাক্যে বা কণ্ঠে ডাকতে পারে, কোথায় আমার বন্ধু আমার বান্ধব, আজ আমার ঘরে এসো। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसीलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। যদি তোমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলো, কোথাও ঘর চিনতে না পারো, এই জন্যই রং বেরঙের ফুলের নিশানা বা চিহ্ন লাগিয়ে রেখেছি। এ রঙিন पंखुड़ियां दूर से देख सकोगी, এই রঙিন পাপড়িগুলো দূর থেকেই দেখতে পাবে। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। মৌমাছি ও প্রজাপতির সঙ্গে বৃক্ষের চিরকালের ঘনিষ্ঠতা। वे दल बल सहित फूल देखने आती है, তারা দলবল সহ ফুল দেখতে আসে। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। কিছু পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখিদের ভয়ে বাইরে বের হতে পারে না। पंछी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसीलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। পাখি তাদের দেখলে খেয়ে ফেলে, তাই রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত তারা লুকিয়ে থাকে। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। সন্ধ্যা হতে তাদের ডাকার উদ্দেশ্যে ফুল চারিদিকে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। বৃক্ষ বা গাছ নিজের ফুলে মধু সঞ্চয় করে রাখে।
मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। মৌমাছি ও প্রজাপতি খুব আগ্রহের সঙ্গে মধু পান করে। मधु मधु मधुमक्खी के आगमन से वृक्षों का भी उपकार होता है। মৌমাছিদের আগমনে বৃক্ষেরও উপকার হয়। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखा होगा। তোমরা ফুলে পরাগরেণু দেখেছো। मधुमक्खियां एक फूलों के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है। মৌমাছিরা এক ফুলের পরাগরেণু অন্য ফুলে নিয়ে যায়। পরাগকণ के बिना बीज पक नहीं सकता। পরাগরেণু ছাড়া বীজ পরিপক্ক হতে পারে না। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। এইভাবে ফুলে বীজ ফলে। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों को पोषण करता है। নিজের শরীরের রস খাইয়ে বৃক্ষ বীজের পুষ্টি সাধন করে। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लूटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब वह बिल्कुल सूख गया है। এখন নিজের জীবনের জন্য তার কোনো মোহমায়ার লোভ মানে আসক্তি নেই। তিল তিল করে যে সে সন্তানের জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেয়। যে শরীর কিছুদিন আগে সবুজ ও সতেজ ছিল তা এখন একেবারে শুকিয়ে গেছে। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। এখন নিজেরই শরীরের ভার বহন করার শক্তি হীন বা শেষ হয়ে এসেছে। আগে আগে বাতাস বইতে বইতে সামনে এগিয়ে যেত। পাতাগুলি হাওয়ার সঙ্গে খেলা করত। ছোট ছোট ডালপালাগুলো বাতাসের তালে তালে নেচে উঠত। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। মানে ছোট ছোট ডালপালাগুলো বাতাসের তালে তালে নেচে উঠত। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। এখন শুকিয়ে যাওয়া গাছটি বাতাসের আঘাত সহ্য করতে পারে না। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती है। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। এখন শুকিয়ে যাওয়া গাছটি বাতাসের আঘাত সহ্য করতে পারে না। হাওয়ার সামান্য ঝাপটাতে গাছটি থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। একবার এক এক করে সব ডালপালা ভেঙে পড়ে যায়। অবশেষে একদিন হঠাৎ গাছটি শিকড় সহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এভাবেই নিজের সন্তানের জন্য इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाते हैं। এভাবে নিজের সন্তানের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গাছের জীবনের সমাপ্তি ঘটে। লেখক জগদীশ চন্দ্র বসু, অনুবাদক শঙ্কর সেন। তাহলে বাচ্চারা এই পাঠ থেকে আমরা শিখলাম যে গাছপালাও জীবন্ত। তারা খাদ্য গ্রহণ করে শ্বাস নেয়, বড় হয় এবং নিজেদের সন্তানদের জন্য আত্মত্যাগ করে। তাই আমাদের উচিত গাছকে ভালোবাসা, সংরক্ষণ করা এবং বেশি বেশি গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে সুন্দর ও নিরাপদ রাখা। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।